Ilohan sa mga balita sa Sayre 47. Dakbayan sa Mandawi, nagsugod na og himo sa motorcycle lane. Iniusa nga pinaslakas kung pagpamakuna batok COVID-19 himuon karong Sabado sa Dakbayan sa Sugbo. Dili sa badiyan nga nasikop tungod sa pagpayuhot og ilegal nga drugas, gipailawom sa drug test. India National gikasuhan sa NBI 7 tungod sa illegal recruitment. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mabalita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kagamhanan sa lungsod sa Badian mukiha sa usa ka beach owner diha sa barangay Lambog. Kini kuno galing ipadayon nila ang pagtukod sa ilang mga beach houses bisan pa man ug wa pa sila makakuha og building permit gikan sa lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. May bahad ng kagamhanan sa lungsod sa Badian sa pagkihan itong beach owner kinsa nagtukod og beach houses sa barangay Lambog. Mato ni Engineer Vicente Joginilias, pangu sa Office of the Building Officials sa lungsod nga kinihuman nga ilang nasuta nga wa monukat og building permit ang tagiyan nini nga si Benjamin Martelino Chan. Ang lungsod may sa akin mo na panahon nga magkakasuhay na ang lungsod og sila, so ano nang desisyonan sa korte. Nasayran nga si Badian Mayor Carmencita Lumain ang una nang niluwat og cease and desist order ni atong Agosto 19 aron mapahunong ang konstruksyon sa mga beach houses. Gawa sa pagpaundang sa konstruksyon, gimanduan na saba sa mayor ang tagiya sa beach houses sa pag-esplikar sud sa napo kaadlaw na suta usab ni Nilyas kay nakalapas usab sa environmental laws. Ang tagiya sa beach houses human nga nilapas sa easement zone ang gitukod nga struktura. Gawa sa violation sa building code section 301. Napa sila violation sa Inay Paslo. Sayo ni ini una nang nireklamo ang mga residente sa dapit sa gitukod nga beach houses gumikan sa issue usab sa right of way. Ang barangay Lambog sa lungsod sa Badian ang naila tungod sa manindot nini nga beaches nga nasikat ngadto sa mga turista. Patch Anthony Inso, CCTN News. Yuta sa barangay Paknaan sa syudad sa Mandawi nga giingong illegal nga giangkon gibakwi sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibisita kaganinang buntag sa mga sakop sa Mandawi City Housing Urban and Development Office, City Engineering Office ug City Assessors ang luna sa barangay Paknaan duol sa 6.5 relocation site nga giingong illegal nga giklaim. Gibawi sa kagamhanan sa Dakbayan ang 17 ka ektarya nga yuta. Nagplano kini nga gamiton ang luna sa pagtukod og temporaryong relocation site. Si Attorney Julio Cesar Intise, acting City Assessor niingon nga ang force lease agreement tali sa gobyerno ug ni Pastora Sinerpida ni expire na sukad ni atong tuig 2002. And I did explain to her through in writing na ma'am, di man na inyong yuta. Tinuod imong lula na tax declaration, but the tax declaration is merely for taxation purposes. It is not equivalent to title. If you are going to trace back the ownership or the claim of ownership of Melindres, adto na padung adto ni Pastora Sinerpida iyang apuhan. Kana si Pastora Sinerpida nakakuha nag tax declaration because in 1977 nakakuha na siyang foreshore lease gikan sa syudad. Naatay dokumento na to sa opisina.
for sure list na nag-abang siya sa syudad, gigamit ni Ash Fish Fund, nag-abang sa syudad. Matod ni Intisi nga ang yuta gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan subay sa Republic Act 5519 o ang Charter of Mandawi City. Apan si Maria Priscilla, ang manununod ni pastora ni ingon nga ang classification sa yuta na usab na ni adtong 1980 kung wala na kini gi-classify nga foreshore land. Sila na isigit balik-balik RA 5519. They keep on using the Mandawi City Charter. But that doesn't hold anymore because na may land classification starting December 9, 1980. It's not foreshore land anymore. Matod ni Priscilla nga unfair alang kaniya ang gihimong demolition sa syudad ug matod pa wala misunod sa demolition guidelines. There are requirements for demolition, and there has to be a pre-demolition conference. Never happened. There's no court order. Yeah, diba, naaman na sa DILG, Memorandum Circular 2014-82, nana siya dito tanan ang guideline for ejection o demolition. Gihimugatan ni Attorney Intise nga dili na gikinahanglan ang court order. Nangais lang court order, actually, if we're going to look at the local government code, ang mayor has the authority to cause the demolition or destruction of structures without permit. Naan sa local government code. Dili kinanglan og file post cortino. Kung ang imong building wala permit, pwede na ipa-demolish. Why fencing permit, pwede na ipa-demolish. That is the basis of this action. You should not be afraid to seek legal remedies in court because that's the proper venue. I don't think any other forum can adjudicate who is the owner of the property. But as far as the city of Mandawi is concerned, that property is owned by Mandawi City by virtue of the Charter of Mandawi, no, which gave to the city from the national government all foreshore lands and submerged lands of the public domain. No? So, ato na nga property. Si Priscilla ni ingon nga napasaka na niya ang mga kaso sa grave abuse of authority o trespassing batok sa pipila ka opisyal sa kagamhanan sa Dakbayan ngadto sa Office of the Ombudsman. Mary Rose Agarino, CCTN News. Mga medical personnel sa provincial ug district hospital sa Sugbo gipahimangnoan ni Governor Gwendolyn Garcia nga magtarong sa ilang trabaho kini tungod sa giingong pag-referral sa mga pasyente ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center bisan pa man og aduna sila igong kapasidad sa pagpatambal. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakahigayon ang mga mayor gikan sa managlaing lungsod sa probinsya sa Sugbo sa pagsabot kabahin sa e-referral system nga mo'y tanyag sa Department of Health 7. Kini alang sa mas daling pag-atiman sa mga pasyente, ilabi na kung magkagrabe man ang gihambin nga balatian. Atol sa ilang meeting niyadtong Miyerkules sa hapon, gipakita ni Dr. Gerardo Aquino Jr., ang hospital chief sa Vicente Soto Memorial Medical Center, nga naa sa 6,419 ka mga pasyente ang girefer sa ilang tambalanan Lukup, Sugbo. Human na tribukar sa mong meeting ang pag-refer sa mga pasyente gikan sa mga provincial o district hospitals ngadto sa VSMMC daling mipahimangno si Garcia ngadto sa mga doktor. Kinituod kay adunay kapasidad ang mga tambalanan sa pagtratar sa mga balatian nga manageable radiay. Tinuod na sa tagiingon, di na namin mo atog danaw kay diretso raman mi po refer. Kapulana na ninyo diha, no? Dagko na ba kayo mga sweldo? You better shape up. Susiho ni Gobernador Garcia ang records gikan sa VSMMC kabahin sa mga hospital referrals gikan sa managlaing lungsod. Kung may namduman nga usa sa nimong lakang sa Kapitolyo, mao ang pagpalambo sa mga tambalanan pinaagi sa mga modernong kahimanan ingon man ang pag-hire sa mga competent nga medical personnel. Paninyo na lang sila daan kay para di na ni magpadayon kay this is such a shameful and greedy habit at the expense of our people.
ang mga subuano ni ani mooy makaluluoy. Samtang gitawhag si DOH-7 Director Dr. Jaime Bernadas sa mga rural health units, ingon man ang mga tambalanan sa kalungsuran ngay moong mas functional ang operasyon. Matutusab nini nga gihimo nilang sumbanan ang Super Health Center concept, ilabi na sa matag rural health facilities. So if we all functionalize these hospitals, then we can help Vicente Soto decongest the 85%. Altogether, including Mandawi City Hospital, Lapu-Lapu City Hospital, and Cebu City Medical Center. Tungod ini, gihingusgan sa DOH-7 ang paggamit sa e-referral system nga may gamiton alang sa pag-refer ngadto sa ubang health facilities. Sanglit na ningwa silang dili mapasagdan ang matag pasyente. Gian Navarro, CCTN News. Plano sa pag-establish og motorcycle lanes sa kadalanan sa syudad sa Mandaue gisugdan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpahigayon og meeting kaganinang buntag ang Mandaue City Traffic Board aron sa pagtuki sa giplanong pag-establish og motorcycle lane sa kadalanan sa Dakbayan. Sigo ni Attorney Jamaal James Kalipayan, City Administrator, nga nagipag-alayo na sila sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Gitinguha ang pagbutang og motorcycle lanes aron masiguro ang kalawasan sa mga motorista. Sa record sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team, anaa sa 400 ngadto 500 ang average nga matal ang aksidente matag buwan. Diin 70% niini ang naglambigit sa mga motorsiklo. Based sa kanang uban nga LGUs, so we are working closely with DPWH since they are responsible for those mga kuano sa highway, so that we can kanang sipod og unsa poy kanang maayo nga implementation na diri sa tuwa. Okay, so far moto sakto man tong gingon nga almost 70% of traffic accidents nato diri are involving gyud mga motorcycles. So kuan kanang we just wish na safe para nila. Nasabutan usab nga mopahigayon og dugang nga feasibility study ang team kabahin niini. Ang plano subay sa interconnected motorcycle lanes nga unang gisabutan sa Traffic Division sa Dakbayan sa Mandaue, Cebu ug Talisay. Nag-CME study, same mami sa kuan for cities, muna yung problema, muna exchange ideas kung unsa. So giuna sa namong kuan kay kung matanaw na mo nga mules, so mangita na sa aming mga daan nga naip motorcycle lane. Plano sa Dakbayan nga unang magbutang og motorcycle lane sa Uwano Avenue, A. Soriano, DM Cortez paingon Kansaga og First ug Second Bridge. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giusbawan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang burial assistance gikan sa 8,000 pesos ngadto na sa 10,000 pesos. Kinihuman nga giyunan sa konseho ang ordinansahon nga giduso ni Konsyal Annabeth Quezon kalabot niini. Matod ni Quezon nga nasayod siya kung unsa kalisod ang ganastuhan kuno galing mamatyan, diin kini magsilbing abag sa gasto gikan sa paghaya ngadto na sa paglubong. Gihangop hinuon ni Mayor Ahong Chan ang maong mga lakang. Musunod, hiniusa nga pinaslakas kon pagpamakuna bato COVID-19 sa Dakbayan sa Sugbo, himuon karong Sabado. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, minimum health standard ipatuman sa kapulisan sa syudad sa Sugbo sa mga musaksi sa Pasigarbo sa Sugbo. Sugod ugma hangtod na sa adlawng Domingo aron malikayan ang COVID-19 transmission. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Napanglantawan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga dugukon sa daghang mga tao ang mga pasundayag sa Pasigarbo sa Sugbo sugod og mga adlaw Agosto 26 hangtod na sa Domingo Agosto 28, 2022 tungod ni dili mo kumpiyansa ang kapulisan ilang gihapon nga ipatuman ang strikto nga mga health protocols kini sama sa pagpasulob sa mga tao nga mosulod sa Cebu City Sports Center og face mask gawa sa mga contingent. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga ang kagamanan sa syudad sa Sugbo wala mo palibka sa
sa lagda sa minimum health standard nunod sa padayon nga pagtakod sa coronavirus dinhi. Una na nga may pagawas og executive order si Governor Gwendolyn Garcia sa mga mulupyo sa probinsya Sugbo nga optional na lang ang paggamit sa face mask sa hawan nga dapit apan lahi sa dakbayan sa Sugbo. Of course, usa na sa to ang ipatuman no nga ang tanan nga musulod sa ato ang venue aside sa mga dancers doon na mga magsul-of gyud og face mask. Samtang sugod usab ugma ipakatap na sa CCPO ang kapin sa 1,000 ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 7 kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ug ubang ahensya nga motabang sa seguridad. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga hugot nga seguridad ang ilang ipatuman apan sa pangutana kung mahinayon ba ang pagjam sa signal sa telephone companies, wala pay abiso nini ang kadagkuan sa Police Regional Office 7 mato ni Magatangay. Apan may pasabot si Magatangay nga kung mahinayon man kini andam ang ilang two-way radio nga magamit alang silang komunikasyon ug dili kini makabalda silang pagpatuman sa seguridad. As of this day, no, as of this interview, we have not received any confirmation nga dunay ipamutang nga signal jammers. But if ever there will be, again, andam po ang ato ang communication facility to adjust in that kind of situation. Doon ang mga VIPs nga mosaksi sa pasigarbo sa Sugbo sa Domingo. Usa na niini ang First Lady nga si Manalaban Lisa Araneta Marcos o ang mga kaubanan gikan sa kauluhan. Wala hinon makadabatog hulga ang kapulisan sa mga kalihukan. Apan nilang ipaniguro nga mahimong luwas ug hapsay ang labing unang pasigarbo sa Sugbo sulod sa duha ka tuig nga nahunong tungod sa pandemya. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga choreographers sa nagkalain-laing contingent sa lungsod sa umaabot na pasigarbo sa Sugbo 2022 managlahi ang gibati. Kini karon nga nagkaduol na ang kalihukan nga mahitabo sa adlawng Domingo sa Cebu City Sports Center. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Dili matukib sa pulong ang gibati karon sa mga choreographers sa mga nagkalain-laing local government units kon LGU sa probinsya sa Sugbo ning pagbalik sa pasigarbo sa Sugbo karong tuiga human sa duha ka tuig nga kini nahunong tungod sa COVID-19 pandemic. Nasayran nga 50 ka LGU sang apil sa mong kalihukan diin hinay-hinay na sila nga nangabot sa Cebu City ilabi na sa mga tunghaan nga magsilbing billeting area nila. Gani, nagsugod naman sila og practice silang sayaw ingon man sa ilang blocking sa entablado diya sa Cebu City Sports Center kung asa ipahigayon ang pasigarbo sa Sugbo 2022 karong adlawng Domingo, Agosto 28. Ang choreographer sa Siloy Festival sa lungsod sa Alcoy nga si Marjon Salve, kakulba, kalipay, pressure ug excitement ang gibati nila karon kay ang tanan gyud nanganda matud pa sa pasigarbo sa Sugbo ug gawas ni ini gigastuhan gyud kini gisuportahan sa mga opisyalis sa lungsod ug syudad. Ingon man ni Governor Gwendolyn Garcia. Ginoo dili ka makapredict kung kinsay makadaog kay grabe kaayo maski ako gani nga kanang kami nasuod man top 4 katong last 2019 ang Alcoy nya Siloy Festival di nami wa mi kay bawa kay syempre kay lingin ba ang bula baya so wata kay bawa kung makasuod pa bata kay grabe gid kaayo grabe ang preparation sa tanan nya dili ka makaibaw kay daghan kay Dark Horse nya waka kuan wala kay idea ba kung kinsay masuod sa top 10 na sad mo lagi nangandam lagi gid tanan. So although kami nangandam asad mi, pero grabe jud ambot di ka makakuan, di jud ma-explain ma'am niya ang imong feelings karon no sagol. Sagol-sagol karon ang gibati sa mga choreographers, sa mga delegado sa umaabot nga pasigarbo sa Sugbo nga may tabo karong adlawng Domingo. Ang uban dako ang kalipay tungod kay nakabalik na sila sa ilang industriya. Gipaniguro nila nga nindot ang masaksihan sa mga tawo nga motambong sa maong kalihukan. Nasayran nga naa sa guidelines nga 160 ka tawo ang moapil sa presentasyon ug sigon ni Salve nga naa na nila mga choreographers ang pagbahig kung pila ka dancers ug propsmen ang gamiton. Samtang si Jeffrey Tabucanal, choreographer sa Lalin Festival sa lungsod sa Asturias nalipay nga nabuhi na pagbalik ang industriya nga usa sa ilang tinubdan sa panginabuhian human nga nahunong kini tungod sa pandemya. Nang hinaot si Tabucanal nga unta magpadayon ang ingon ani dungan sa pagbutyag nga madaog man umapilde dako gyapon ang ilang kalipay makarepresentar sa LG ug makahalad sa ilang patron. Affected sa culture and arts, labi na mga choreographer. So na zero jud na down kay wag makandam. Nya nagsalig-sad mi kay every month na mi matudluan, labi na kanang nailado na. So pag pandemic jud siya, naglisod jud mi sa nuod lang.
excited man mi. Kay katong pag 2021 na ginahinay naman to no katong Minganilya, ang Hainulawan, pag 500 years. So kato na ginahinay to plus karon ni balik ang Pasigar. Masamot na excited tanan. Sagad sa mga choreographers kailara o gani dunay uban nila nga estudyante kaniadto og karon nagkontra na sa mga pasundayang. Desime Padilla, CC10 News. Samtang sa laing balita, ilusad sa Cebu City Health Department uban sa Department of Health dinhi sa Central Visayas, ingon man sa simbahan ang pinaslakas karong Agosto 27 adlawng Domingo. Matod ni Dr. Jeffrey Ibonis, ang officer in charge sa Cebu City Health Department, nga ang pinaslakas adto ipahigayon sa simbahan sa Barangay Mambaling ning syudad. Tumong sa pagpahigayon sa pinaslakas, mao ang pag-awhag sa booster vaccination. Gipasabot ni Ibonis nga ang pinaslakas, gihingusgan nila ang booster shot sa COVID-19 vaccine. Ilabi na karon nga minahinay na o gakalagsik ang ekonomiya dinhi sa nasod o gawas no nausab ang tanan. Sigon ni Ibonis nga padayon ang pagpamakuna nila karon sa mga fixed vaccination sites sama sa mga dagkong mall dinhi sa Sugbo. Padayon usab nilang giawhag kadtong mga wa pa magpa-booster shot nga mukuha na sa booster sa COVID-19 isip dugang proteksyon batok sa virus. Niabot na sa 2,106 ang kaso sa dengue sa dakbayan sa Sugbo gikan sa Enero hangtod sa Agosto 24 ning tuiga. Base sa dato sa Cebu City Health Department, 20 ang namatay sa sakit ug sagad sa mga namatay nag-edad og 15 anyos paubos. Apan giklaro ni CCHD Officer in Charge Dr. Jeffrey Ibones nga dili pa kini angayang ikaalarma ilabi na nga nagkaubos na karon ang trend sa kaso. Sa buwan sa Hunyo, ang Cebu City nakatala og kapin 500 ka kaso sa dengue. Apan sa buwan sa Hulyo, anaa na lang kini sa kapin 300 o kapin 200 sa buwan sa Agosto. DTI-7 padayon ang nagmonitor sa nagunang nga mga palaliton ngadto sa mga supermarkets. Kini human nga gipagawas og lain nga SRP bulletin. Samtang aduna sila tambag ngadto sa mga konsumidor aron makadaginot sila sa ilang pagpangumpra. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpadayon ng monitoring sa Department of Trade and Industry Cebu aron masigurong masunod sa mga supermarkets ang suggested retail price kon SRP sa mga nagunang palaliton. Kini human nga mipagawas ang ahensya nitong Agosto 12 og listahan sa mga presyo sa nagunang mga palaliton base na sa ilang SRP. Nasuta nga misaka gikan sa 3 ngadto na sa 10% ang presyo sa mga palaliton gikan sa canned sardines, canned meat, bottled water, noodles, detergent powder ug uban pa. Mato di DTI Cebu Provincial Director Rose May Quiñanola nga sagad nga hinungdan sa pagsaka mao ang presyo sa raw materials nga nisaka usab, packaging materials ug ubang global costs. And so far there are about 159 SKUs that have maintained their price level as of May 11 of 2022, and there are about only 67 products that have increased. No? Ang katupong ni-increase na to og 10% are those which have not increased so far. So karon mo nang ni-increase sila og 10%. Butang ang gipanginaut sa opisyal nga dili magpatuyang og saka sa presyo ang mga supermarkets ingon man ang ubang mga merkado. Apan gisiguro usab sa DTI nga minimum usab ang pagsaka sa mga palaliton nga reasonable usab alang sa mga mamalitay. Maong miawhag usab ang ahensya sa ubang mga konsumidor nga mahimong smart sa pagpili sa ilang konsumo. Sanglit adunay ubang mga produkto nga barato apan maayo ang kalidad. Kami sa DTI would like to inform also our consumers nga as much as possible, we also look for the lowest possible price, no? Naamang gyud tay mga monitoring sa atong presyo, and it is for the consumers to choose the best price and of course the quality of the products that they will be buying from the public. Miawhag usab ang DTI Cebu nga musumbong ngadto kanila kung mabantayang adunay nag-overprice sa mga basic goods. Gian Navarro,
CCTN News. Mosunod, pulis sa Badian nga nasikop tungod sa pagpayuhot og ilegal nga drugas gipailawom sa drug test. India National gikasuhan sa NBI 7 tungod sa illegal recruitment. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, pulis sa lungsod sa Badian nga nasikop gumikan sa pagpayuhot o ginadili nga drugas gipaubos sa drug test kagahapon. Mga kauban niini miangkon nga nasyak usab sila sa dihang ilang nasayran nga nalambigit sa illegal nga buhat ang maong pulis. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gipaubos sa drug test kagahapon katong pulis sa lungsod sa Badian nga nasikop sa bypass operation human nga nalambigit sa pagpayuhot o ginadiling drogas. Kini magitugan ni Police Corporal John Ray Dosal, investigator sa Badian Police Station. Kay nung duman nga si Patrolman Apollo Concepcion, 41 anyos kinsa aktibo nga pulis o nadestino sa Provincial Tactical Operations Center sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO. Una nang nasikop niadtong Agosto 23 sa bypass operation sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Badian. Nakuha gikan kang Concepcion ang moabot sa 20 ka gramos sa gituohang shabu nga may balor og 136,000 ka pesos. Sir, sa pagkakaroon sir, ang atong suspect karon idala karon sa crime lab kay for drug test examination sir para sa yang pagkadakop sir kay ning nang sa province nga ipa-undergo ang binakwan og drug test examination. Lakip niya nasikop atol sa mga operasyon mao si Charis Ilaya, 34 anyos, live-in partner sa police, ug Rafael Jose Legarde, 21 anyos. Giangkon hinon ni Dosal nga nasyak sila sa dihang ilang nahibaw-an nga nalambigit sa pagpayuhot o ginadiling drogas ang mao nga police. Sobra pa sa siya sir kay di man ingon nga usa lang ka custodial from the custodial sa nga dinakpan ang ikon sir mga murag more or less tulo o upat dagat babaan na sir nga mga iyang mga personalities nga ning dibol nga dito sa iya ning kuha. Ang mga polis ug mga kauban nini ang magatubang og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act No. 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patch Anthony Inso, CCTN News. Gikasuhan sa NBI 7 ang usa ka Indian national tungod sa giingong illegal recruitment ngadto sa 26 ka mga tawo nga namasin sa pagpanarbaho abroad. Kasong estafa ug kalapasan sa Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 ang giatubang ni Harhot Singh, taga Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Matod ni NBI 7 Director Attorney Renan Oliva nga ang modus sa maong Indian national mao ang pagpangayo og 20,000 pesos nga placement fee aron makatrabaho isip cashier sa Australia. Nasayran nga nasugdan ang maong modus ni adtong Hunyo 2021 apan miduso og reklamo ang 26 ka mga tawo sukad ni adtong Marso human masayod sa maong pagpangilan. Giandam na sa korte ang warrant of arrest nga ipahamtang ngadto sa gituuhang illegal recruiter. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nag-umol karon og special unit nga maoy mututok sa mga gipang-post diha sa social media nga na missing og ang giingong gipangsuwayan og dagit. Gitawag kini sa City Committee og Missing and Found Person. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Atol sa unang adlaw sa pagbalik sa face-to-face classes nito nga Lunes, nagbaha ang post sa social media nga dunay gisuwayan og dagit gawa sa mga eskwelahan sa nakalain-laing lugar sa Sugbo nga nakapaukay sa mga ginikanan. Nabalaka mga ginikanan sa seguridad sa mga anak nga may hinungdan nga wala sila makumpiyansa ilausab nga gipang-share ang mga post sa Facebook hangtod nga may katap kini. Tungod nini ang Kampo Krami mimando karon sa tanang City Provincial Police Office tibuok Pilipinas nga mag-umulog special unit sa kapulisan nga mututok sa pag-imbestigar aron masayran kung unsa katinuod ang mikataps diha sa social media. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, ang umulon nga unit na gitawag kinig City Committee on Missing and Found Person nga nangkuban sa mga investigador sa CCPO. Diin si Makatangay ang mangulo. Sugda naman sa ato ang mga lumulupyo diri nga
maghatag og dili maayo nga information sa ato ang public. Well, we have created a committee which will validate such information and will determine how true these reports are. Ipasabot ni makatangay nga ang mga personel nga sakop sa maong nga komitiba may mulusad sa subsub nga investigasyon, mukuhag kasayuran sa mga kabanay sa gingong gidagit o namising sulod sa pipila ka adlaw. Apan sa pagkakaroon sa mga na-post diha sa social media sa gingong gisuwayan sa pagdagit o nangamising wala pay na validate ka tinuod, sanglit ang uban nakapauli na tungod kay miadto lang silang kabanay sa laing lugar nga wala makapananghid silang ginikanan. They will also inquire into the background of this alleged missing person by interviewing their relatives. They will go into the alleged location of the incident to inquire whether there are others who saw the particular incident, if there are CCTVs, to corroborate kung unsa man gyud background aning particular issue. Awag karon sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ngadto sa publiko nga dili dayon mohatag og konklusyon sa gipangpakatap diha sa social media aron dili kini makahatag sa tumang kahadlok sa katawhan. Labing maayo nga susihon una kung doon na bay kamatuoran ang ilang nga pagduda, may kalabutan silang nabantayan sa palibot ug dili dayon mohukom nga kini gidagit ug labing maayo nga buhaton mudangop kini sa labing duol nga police station aron i-report ang insidente. Let us refrain from making unnecessary panic, from causing unnecessary panic to the public by posting it as kidnapping when you have not actually did your research or prudence in locating your loved ones. Ayaw sa Gipasigarbo sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga sa pagkakaroon ubos pa kaayo ang crime volume ug wala pay natala nga dunay gidagit nga nangayog ransom ang mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kitang tanan nga niya din sa kalibutan. Pulos kita mga huyang. Di yun kita mahimo ugwa ang Ginoo. Nagkinanglan kayo ta niya. Matagutlo, matagtagpa. Matagadlaw sa itong kinabuhi. Busa may nungdanon nga kita, usampit kanunay kaniya. O kana, atong nahimo pinagi sa atong kanunay nga pag-ampo. May nungdanon sa atong kinabuhi ang pag-ampo. Kay dinhi, masulti na ito ang tanan nga aniya sa itong kasing-kasing. Ingon man ang mga butang nga dili na ito masulti sa tao. Tungod kay ang Ginoo, mo'y nagbuhat ka na to. Nan, siya lamang ang nakasabot sa sekretong mga tinguha sa itong kasing-kasing. Ngano may nungdanon man ang pag-ampo? Because prayer is the power of man and the weakness of God. Kung kita muampo nga kinasing-kasing o sumala sa kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo dili yun makabaliban. Sa Efesos 6:18 nakigon, buhata kining tanan diha sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinagi sa Espiritu. Tungod nini, pagbantay kamo ug ayaw gayud paglunga. Pag-ampo kanunay alang sa tibok katawhan sa Dios. Ug ang pag-ampo sab kamo alang kanako. Maigsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.